Hingga hari Rabu 11 Oktober, Israel terus melakukan pengeboman terhadap pemukiman di jalur Gaza. Kondisi ini membuat warga setempat menjadi pengungsi di wilayah mereka sendiri. Di tengah blokade yang semakin ketat, warga Gaza tidak bisa keluar maupun mendapat bantuan dari luar. Aktivis hak asasi manusia dan jurnalis Maha Husaini menggambarkan situasi saat ini di Gaza sebagai ketakutan terbesarnya. Ia juga menuduh Israel memutus penduduk di daerah kantong tersebut dari dunia luar melalui serangan udara Israel yang sengit yang terus berlanjut pada Rabu 11 Oktober. Of being cut out or cut off from the world is even harsher than realizing that we Palestinians are facing genocide, complete genocide, and a comprehensive humanitarian crisis. Actually, we feel here that Israel is gradually trying to bomb telecommunications companies and disrupt telecommunication services in Gaza so that a genocide and bombing and wiping out of entire neighborhoods and residential blocks would be done without with complete blackout, without those people speaking up or speaking to the world. Israel telah berjanji segera memberikan hukuman atas serangan militan Palestina yang paling mematikan dalam 75 tahun sejarahnya, yang menyebabkan banyak mayat berserakan di sekitar festival musik dan komunitas kibbutz. أطفال هذول بيناموا فيهم وين بدنا ننيهم الحين هاي فرشات هاي مخدات هاي شو هذا اللي احنا عايشين فيه. Militer Israel mengatakan jumlah korban tewas di negara itu meningkat menjadi 1.200 orang dan lebih dari 2.700 orang terluka akibat amukan militan selama berjam-jam setelah melanggar pagar perbatasan yang mengelilingi Gaza pada hari Sabtu. Sejak dimulainya perang pada hari Sabtu, warga jalur Gaza meninggalkan rumah mereka dan beberapa di antaranya mencari perlindungan di sekolah-sekolah Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB UNRWA. About 400 Palestinians killed over just the past 24 hours. We're talking about estimate exceeding of 263,000 people internally displaced within the Gaza Strip. The majority of them, 175,000, are seeking the shelter in UNRWA schools, which are the UN-administered schools. That some of them are designated as emergency shelters. It's important to note that there are no shelters by the definition of shelters in Gaza Strip. So even for these schools, they are just normal schools, basically with some modification of having capacity for toilets, etc. But the numbers are exceeding that capacity as well. Israel telah memperketat blokadenya terhadap Gaza, sepenuhnya melarang impor makanan dan bahan bakar, serta memotong pasokan listrik. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan bahwa dampak yang harus dibayar oleh Gaza akan mengubah kenyataan dari generasi ke generasi. Israel has one goal, which is ethnically cleansing Palestinians. Israel wants us out of Palestine or kneeling in submission, in total subjugation. And nobody, not even a cat, can accept this, would resist any attempt to control her or it. So Palestinians are looking forward to a future with equal freedom, equal rights and freedom. And that's not much to ask. Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina PLO, Hussein Al-Sheikh mengatakan, pada Selasa 10 Oktober, Israel menolak permintaan untuk membawa makanan dan pasokan medis ke jalur Gaza. Menurut kantor kemanusiaan PBB, jalur masuk orang dan barang dikontrol secara ketat di bawah blokade Gaza yang diberlakukan oleh Mesir dan Israel dan ditutup untuk pergerakan barang. Nusantara TV melaporkan.